Agora é real, mano. Jogando o Alan Wake 2. Aí, ó. Incrível, minha entonação de voz. Incrível. Bem, 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 bem. Ok, o que mais que eu vou fazer? Eu vou chamar. Vamos ver se o driver tá desatualizado agora. Mano de vagabundo. Mano de vagabundo. Ah, agora não tá, né? Porra. Instalei até o talo, meu irmão. Tá maluco, meu irmão? Vou jogar. Caralho, ô, mano, tô sentindo a queda de quadros aqui. Porra, mano. Tô sentindo meu PC morrendo aqui. Calma aí, mano. Tô sentindo. Tô sentindo ele morrer aqui. Porra, sério, mano? Sério? Sério que tu vai fazer isso comigo? Nossa, cara. Que felicidade, mano. Jogar esse game incrível. I like you, right. Ok, tá conectado. Eu já vou voltar, ok? Eu só quero arrumar meu golão d'água, né?
Ah, galera, estamos aí. É. É. Bom, puta que pariu, hein, mano. DLSS. Tá, eu vou botar tudo no baixo. Se bem, eu vou deixar tudo como tá aqui. Se rodar, deu boa. Se não, eu vou ter que meio que, né? Simplesmente. Tá, é. Opa! E aí, Júnior? Flávio, tanto faz. É, legenda de placa. Cara, pô, eu tenho que botar, né? Mano, eu vou botar ícone de play porque eu acho mais bonito, tá? Mas tô jogando no Xbox. Resumindo. Tá, nossa, cara. Eu tô com a Deluxe Edition, que é bem massa, afinal. E aqui, espingarda. Massa demais. Vou botar os casacos da maneira certa já, ok? O som eu acho que deve estar bom. Porra, mano. Tá, eu vou ver se rodar assim. Se não rodar, a gente diminui, resumindo. Tá bom? Eu vou no modo normal. Bora lá. Caralho. Eu vou jogar Alan Wake, cara. Alan Wake. Ele mesmo. Ó, eu acho que vai travar, tá? Nos dois. Tanto na Twitch. Tanto, tanto no YouTube. Eu acho que vai dar umas travadas, mas... Assim, esse jogo é muito pesado, tá ligado? Muito pesado mesmo. Ó, tipo... A Twitch tá sobrecarregada, mano. Tá, tipo, travando. Porque, cara, é muita... Assim, né? Tipo, eu acho que eu vou ter que dar uma diminuída nos gráficos, porque eu botei no que veio, só que o que veio numa resolução mais baixa de 600p pra rodar no meu PC no médio. No médio. Daí eu vou botar no HD e rodar no baixo, se pá. Que eu acho que vai ser mais vantajoso. Tipo, por exemplo, olha essa porra aqui. Não sai dessa tela. Mas vamos esperar. É que, cara, o meu SSD tá uma bosta, entendeu? Tá uma bosta mesmo.
tipo, 8 GB, porra. Ixi, já dá de continuar. Ai, caralho. Porra, é tão... Tá. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Caraca. In a horror story, there are only victims and monsters. Só existem vítimas e And the truth is monstros. not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Caralho. Que jogo... This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Caraca, um lago, mano. Puta que pariu, agora que eu percebi. Um lago. É o lago da cabana, né? Na legenda o que tá colorido é o nome do cara, tá ligado? Tipo, aí é um homem. Cara, tá 40 FPS. Porra, não vai ficar assim há muito tempo, né? Mas assim, tipo... Tá rodando, mano. Tá otimizado esse jogo. E tá bonito, tá ligado? Aí deu uma lagada. Por enquanto, a gente nem chegou na parte de tiro. Mas eu acho que eu vou ter que diminuir. Cacete! Ah, não. Que porra é essa, cara? Calma aí, calma aí. Calma aí, meu irmão. Cara, é muito escuro esse jogo. Ah, cara, sinceramente, eu acho que eu vou dar uma...
Calma aí, caralho. Calma aí, caralho. Não entendi porra nenhuma. Tá bom. Tipo, esse homem aqui, ele meio que, sei lá, acordou no meio do mar. E o jogo tá sem som. Ah, não, tava de propósito, tá. Seita da árvore. Alan Wake 2. Caralho, que foda. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Tá, Logan, tá meio bugado os áudios, tá, né? Mas. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Tá, desculpe, mano. Tá meio errado. It Tá, eu can't be a vou. coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Tá. I'm glad you're on this case with Só ler a legenda. It's right up your alley. You should take Cara, the lead. é que assim, eu não sei. Back up. Deve ter acontecido um bug, sei lá, tá ligado? Any words of advice? Mas tá de boa. Nothing that would cheer anyone up. Agora eu acho que voltou. É. Não. Here we are. Cauldron Lake. Tá, vamos ver aqui quanto que vai travar. 30 FPS, hein? Porra, 26, mano. Vou ter que dar uma baixada.
Bar, so where's Não, definitivamente assim não vai rodar no meu PC. the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that. Tá, galera. Calma aí, calma aí. Vou arrumar isso. Tá. Sincronização vertical. Baixo. Aí, deu. Tá rodando. E o jogo assim, não tá feio, tá? Não tá tão feio. Worth memorizing. Tá no low? Está, mas... Get swallowed up by the Calma. Porra, é que... Porra, por que eu enchi meu SSD, mano? Vai estragar demais minha experiência com isso. Porra. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Calma aí, vamos tentar tirar um pouquinho das coisas do meu SSD, rapidinho. Só pra ver o quanto que a gente melhora. Desinstala alguns jogos do SSD. Cara, não tem jogo no SSD. Eu armazeno tudo no HD. Sei lá o que tá enchendo a memória dessa porra aqui. Como files. Designer. Sei lá. Que eu posso desinstalar aqui. Logitech. Não, Logitech é o da câmera. Isso aqui também é o da câmera. Puta que pariu. Puxim. Porra, mano. Tudo que eu tenho. Eu uso, mano. É isso. Então. Sei lá, programas tipo desinstalar programas. Tipo, se eu vinha, cara, porra, aqui ó, desinstalar do SSD. Tem tipo isso. Ó, tipo, isso daqui eu não consigo desinstalar. Aqui eu consigo. Eu uso Radmin VPN. Não, porra, aqui eu. Ai, que burrice. Admin VPN.
Ahn, Isso aqui, ó. Não preciso dessa porra aqui. Sei lá porque tá instalado. Aleluia. E assim. É isso. 8 GB, calma aí. Lixeira. Não mudou porra nenhuma. Tá. Quit your belly aching. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the You're case. half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Ah, não, mas aquele Homem-Aranha eu não consegui. Não consigo. Tipo. Quer ver, ó? Pá, pá, para, pá, pá. Ó, é no C, tá ligado? Program Files. É o anti-shell alguma coisa, né? Or. Opa, calma aí. Ó. É. Entendi. É, mano. Sei lá. É. Sei lá. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Legal. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far.
Make sure I'm seeing the clues clearly. I need to think through the facts of the case. Quadro de casos. Que massa. My version of mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Que massa. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. I see you're already hard at work. Caraca. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Que massa. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. Cara, muito massa. You crack cases that have the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last Legal. case. Real funny, Anderson. I'll be back in a second. Roger. Aqui vai desviar. Cara, isso é muito legal. Pô, só de tu conseguir fazer isso daqui em tempo real. Claro que, tipo, tá renderizando. Cara, é um bagulho sensacional. Sinceramente, eu acho que pra ser melhor. Ó, ficou top assim o jogo, hein? Tipo, ele em 720p, claro, mas a filtragem de textura melhora muito. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Não estou tão velho assim. A prodigiosa montanha ao longe é justamente Mirror Peak, o ícone com símbolo acima de Cauldron Lake. Vista do ângulo certo, a beleza delas reflete na superfície tranquila no lago um reflexo invertido glorioso. Ok, massa. Cara, uma coisa que me chamou a atenção é que isso daqui é um mundo, digamos assim, aberto. Tipo, são fases abertas. Sky. Tipo um... Caralho, isso é muito estranho, cara. Não é normal isso. Tipo, olha isso. Tipo, tudo aqui eu posso literalmente... Né, tipo... Ou eu posso pegar esse caminho, ou outro caminho.
Cara, é incrível. Será que... Calma aí, eu acho que eu vou conseguir fazer uma coisa ainda mais... Ó, ficou top assim o game. Eu acho que dá de rodar assim. It'll only take a minute. I'll wait here. Tá, eu não vou explorar agora. Mas se bem que dá umas quedas... Porra, eu me esqueço, cara, disso. É muito estranho, cara. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Mercado de Cauldron Lake. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Tá escrito 1, então é o primeiro e daí Step 1. ele deve ter uma ordem. Examine the corpse. Wanna start by inspecting? Body is positioned on the table. Ritualistic. Ah, isso, cara. Que massa. Body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. Coração removido. The killer left the heart right next to the body. E Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down.
Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Mais sobre. Cara, isso é muito massa, cara. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Was he killed here or brought here after? For display? I'll look around. See you in a bit. Take your time. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. A creepy twig sculpture? Did they plan for the murder to happen here? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Estranho. Eu vou voltar lá. Been doing some deep research online, and I know how to keep confidential matters confidential. Look, I get that the UFO thing was a joke, but you're probably trained to joke about it, right? To deflect. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Large amount of blood on the table. The victim died here. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting
Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Ah, tá. O coisinha do Alan. Foi isso que aconteceu. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked in a case. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. This mug always cheers me up. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Ok. E a pessoa desapareceu. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Ah, eu acho que ele saiu. Ele conseguiu sair do mundo sombrio. Before his E murder. quem ele tá se referindo ele talvez seja o Alan. Sei lá. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. É, eu acho que o Nightingale. You're ready. I'd love to hear what you're Teorias, tá? Da conspiração. Sure. Da conspiração. It's Resumindo, complicated. o que eu acho que aconteceu? Eu acho que ele é um personagem de Control The killers knew he was here. que desapareceu Dragged him to the camp. e foi nessa tal dimensão Cut his heart out. e lá ele conseguiu sair de alguma forma. Sei lá. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing? There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. Tracks. Barefoot. Nightingales? É algo Page full of text on one side. que o Alan fez. Written with a
É, pra caralho. Lines scratched out and edited. Ele escreveu isso. E isso aconteceu, tá ligado? Page of a story. Mas. Killer Ô, left joguinho delicioso? É, mano. Gostoso esse. Esse aí é It's for us. foda. Foda é que é muito pesado esse jogo. Tô tendo que rodar no low a 600p. FBI Special Agent Robert. Renderizando a 600p. And then there was the page Mas ele tá HD, renderizando a 600p. No low, sem ray tracing e com um filtro de textura pra melhorar um pouco a textura. Tá foda a situação. E ainda com DLSS pra melhorar o desempenho. Ou seja, tá foda aqui a situação. Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Ok. Com essas pistas a gente tem isso aqui. Or the killers left Temos it for mais us. coisa aqui. Feito. I think he came from the Caralho, mano, que só. but his tracks make no Por isso sense. que demorou pra carregar até o FBI ir na costa da mulher. Pois é, mano. Na Big Game, salve. Rodando a 40, 50 FPS tá ótimo, mano. Dá de rodar easy, mano. É isso. A leitura das palavras. Resumindo, cara, o Alan, ele tá num mundo sombrio e meio que ele escreveu essa página de um livro dele e isso aconteceu na vida real, tá? Resumindo isso aí que você tem que entender. FBI Special Agent Ó. Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then Ó, ele there tá was escrevendo isso, tá this ligado? page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Que massa, cara. É aquele game que só roda no simulador da NASA? É, mano. Esse mesmo, Rafael. Esse Was mesmo. a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Opa. Ok, tá bom. Caralho. Estarei assistindo aqui a página. Page in the woods. A story about these events. Nossa, cara, eu tava muito hypado pra jogar essa porra, mano. Caralho. His words close to my chest now. Porra, eu tava muito ansioso pra jogar isso, cara. Acho que, assim, de todos os lançamentos, tirando o Baldur's Gate, esse foi o que mais me hypou, cara. Something was put Tirando o inside him. Baldur's Gate 3, que é perfeito. I must find out what. Mas, cara... Porra, sensacional. Cara, olha isso, cara. Eu posso trocar de sala entre um mundo aberto e um mundo fechado. Porra, eu posso ler o manuscrito, que massa. Não sabia disso. Aqui, ó. A vítima era um dos seus agentes especiais, Robin Knight, nesse local 3 anos atrás. Agora ele vai prestar de repente, mas suas... em um ritual brutal e sangrento no mesmo dia chegada deles. Lá estava a página. Essa página, a primeira página que tinham encontrado, não a última. O primeiro passo rumo às profundezas aterrorizantes, verdades secretas turmulando sobre o limiar. Parecia uma mensagem, era uma mensagem. Alguém sabia que eles estavam aqui. O que estava fazendo? Alguém jogava um jogo com eles, enganando um convite. Como poderia recusar? A enorme. Cara, é muito foda.
ativando o modo finanças para descobrir as coisas. É, mano. É o jeito, é o único. Essa lanterna é uma bosta, mano. Se empacar ou não souber como avançar, não esqueça de conferir seu mapa mental. Ah, sim, claro. Mas eu tenho também o mapa, né, mano? Tem que chegar aqui, né, mano? Porra. Sei lá como... Cara, tem muito local aqui, pelo amor de Deus. É aqui o local? Aí? Opa. Ah, porra, vai renderizar tudo de novo, cara. Meu PC vai explodir, mano. É isso, só isso que eu sei. E, rapaz... Casey, what's the far's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. Porra, por que tá ficando de noite, mano? Porra, de noite é fudido aqui, né, mano? Porra, a gente só tem a porra de uma lanterna. Porra, vai dar muita merda isso. Tô sentindo aqui. Eu me cagando de medo nisso, cara. Eu não li o diálogo. Não sei o que eu faço. Esqueci. Quadro. Tá, mas isso a gente já viu, né? Opa, ah tá, porra, eu sou muito burro. Tinha um bagulho aqui. Found all I can here. Encontrei o... Time to Posso aqui, properly seria examine the esse. body. See what I can find inside. Descobri tudo que podia aqui. Preciso levar o corpo para ser examinado na cidade, ok. Fudeu então, né? I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town. Porra, mano, meu PC tá zero bala, mano. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called. Porra, tá muito quente, caralho, mano. Pô, deve estar uns 40 graus, mano, no meu PC, mais ainda, porra. Tá muito quente, mano. E mais o calor que tá aqui, eu tô com um puta ventilador, nossa senhora, mano. Tá foda aqui. Chave de atalho? É daquele atalho lá, tem de tá. Let's get the car. Drive to Bright Falls. Ah, tá pra lá? Witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. Cara, assim, por enquanto gameplay, cara, em comparação ao primeiro, só de andar tá melhor, tá ligado? O primeiro era muito ruim em gameplay. Not a surprise about the death. Pô, Doubt they see. puta, cara. Se eu continuar fazendo essas coisas, piora, tá ligado? Porque fica renderizando e parando de renderizar. Puta, é muita coisa. Muita coisa. Tá ligada a lanterna? Nossa, tá ligada, nem fudeu. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Se eu subir aqui, o que tem? Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake. Aprimoramento de arma já, mano? He hates those Pistola. books. Mais bala. Ah, entendi. A gente meio que vai explorando o mapa e a gente encontra esse papelzinho que a gente pode usar pra melhorar. Entendi. Mas, legal. Diferente do que a maioria dos jogos faz. Tipo, jogo que uma 3050 passa mal é uma... Cara,
é capaz de uma 4060 rodar mal, cara. No que foi feito pra ela, sei lá, tipo, ela pra rodar no Ultra, ela só consegue rodar até o alto, tá ligado? Cara, é pesadão, cara. For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something Tipo, for us to tô tendo... find. Cara, olha a porra das configurações aqui. Tá tendo que ser renderizado a 600p, tá ligado? Vou tirar granulação. Granulação é massa, né? Cara, mas tipo, tem umas coisas que eu tô conseguindo deixar no médio. Duas, no caso. Ó, 80? 70 FPS? Não, não. Ok. Só quero ver nas horas de combate, mano. Aí sim meu PC vai pegar fogo. Here we are. Let's drive back to town and meet the Qual sheriff. que é o carro dele? Esse? Eu fiz certo? Não, era pra pegar o corpo, cara. Porra, eu sou muito burro, cara. Mas eu acho que isso faz automaticamente, né? Talvez? I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers. Cara, tá meio bugado as legendas fala, tá? É que meio que, tipo, tá carregando todo o cenário de Bright Falls. E... assim, né? É foda, né? Porque o meu SSD tá lascado até o talo, mano. Meu SSD tá triste. Meu notebook tá pedindo arrego com gameplay e com duas abas abertas no Opera. Imagina o teu quase explodindo com um jogo de fato. Cara, esse eu acho que é o jogo mais pesado, assim. No caso que está otimizado, mas ele é muito pesado. E assim, ele tem um motivo por ser só da nova geração. Pô, nem no mínimo um PS4 rodaria ele. Porque ele precisa de uma renderização, cara, do SSD muito fodida pra fazer as paradas que tem. E não ficar, tipo, borrado igual tá ficando aqui, mas... entendeste? Acho que eu tô precisando comprar um Play, mano. Eu tô passando fome aqui. Reach out so directly. Olha isso, mano. Tipo, se não fosse num Play 5... ou melhor, se o meu SSD não tivesse lotado, isso daí estaria, sei lá, 5 segundos pra essa tela aí sair. Só que é meio que o meu SSD tá lotado, mano. Literalmente. Eu posso vir aqui, ó. Meu SSD. 8 GB, mano. Não tem o que fazer, mano. Eu já tentei desinstalar o máximo de coisa possível. Jogo coisa fora, cara, não tem o que eu tirar. Literalmente. Desinstala os jogos que comprou. Cara, tá. Cara, os jogos que eu comprei tá no HD, mano.
De 2 tera, não tem nada no SSD, nada. Literalmente nada. Não tem nenhum mísero jogo aqui. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Opa, voltou. Need to swing by the lodge to get anything from Porra, the esse building. carro amassado aí, hein? I'll park there anyway. Porra, I wanna walk to the diner. a Get a foda feel aqui a situação, mano. Se o meu SSD tivesse bom, esse jogo ia ser outra coisa, cara. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. Tipo, não carregou porra nenhuma. Tipo, literalmente nada. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Oh, just a few more days. Aqui, esse café. E aí? The FBI. Nossa, Welcome to Bright Falls. dá de ver muito essa pessoa aí. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga and Agent Alex. Porra, mano. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but... É, não respondeu o convite da Dennis? Eu vou responder, mano. Só tenho que ver se eu realmente vou estar aqui em Lages quando isso acontecer, mas não sei, mano. Talvez sim, talvez não, depende ali. Não sei, mas eu acho que vou, talvez. Porra. Era aqui que no Alan Wake 1 deu merda, né? No início. Era pra caralho aqui. Eu me lembro daquela velha fudida, mano. Tu meio que ia mais ou menos nessa porra que aparecia uma velha atrás de você. Porra. Era fudido, hein? E eu posso abrir? É... Ah, caralho, isso daqui é o coisinha do bicho lá de Control, né? Meio que um zelador no Control, que tipo a história do Control, do Quantum Break, do Alan Wake e Alan Wake 2 são tudo interligado, tá ligado? Todos os jogos da empresa são interligados. Tipo, vai ter um personagem que apareceu lá no Control, tá ligado? Do nada. É muito interessante. Corpse is a part of the job. Can't dwell on it too much. Porra, para de fazer isso. Feliz aniversário, tia Laura ali. Obrigado. Keep it down, Ed. You know how touchy these rural types can be. Ah,
I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. Ela disse que tem que confirmar até o dia 10? Sim, sim. Tá ligado? Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. You. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. É bem legal. Nossa, legal saber disso. Tem uma seita satânica aqui pra comer meu boga. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Ah, e o Alan Wake não existe mais nesse jogo, mano? Tomar no cu. Eu não sei que ele existe. Vai chegar no final e vai ter uma frase: o verdadeiro Alan Wake são os amigos que fizemos pelo cara. Não, não. O Alan Wake existe. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Porra, cara, é muito massa, cara. So you found something there, right? A necklace these cultists Pô, olha essa investigação, estilo finanças, tá ligado? How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Puta, essa daí. Resumindo, no final do Alan Wake 1, depois que ele entra no mundo aterrorizante aí das trevas, sei lá, a senhora que amaldiçoava, tipo, era a entidade maligna, sei lá, ela meio que se foi e deu, e agora essa de vermelho aí, essa de rosa, a Rose, ela é a entidade que foi mostrada no final do jogo. Rose, you know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Nossa, deu um bug aí estranho. I know what this is. Your blood As legendas meio que lascaram tudo. Tipo, não tão alinhadas. You're mistaking me for someone else. If you say so. Tudo bem. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go.
Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. É o faxineiro do Control? Não. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. É, tem anúncio na tua live, acabou de piscar uma tela preta com botão de anúncio aqui. Sei lá, mano. Não sei. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. Ah, dá de zerar assim, mano, o jogo. Dá de platinar assim. Gráfico, tudo. Massa. Legal. Nossa, aqui, cara, é tão legal, tipo, no Alan Wake 1 tem esses mesmos locais, tá ligado? Só que, tipo, tá diferente. Tipo, o tempo se passou, tá ligado? Necrotério, puta que pariu. Aqui vai dar muita merda, né, mano? Não, isso daí eu já sei, mano. Tá óbvio. Parece aquela parte do Resident Evil 4 que é um bicho que você só pode ver o ponto fraco dele com mira térmica, tá ligado? É muito foda. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection. Aqui eu sei que tem... Puta, eu peguei em spoiler, mano, uma vez. Eu sei que aqui tem um jump scare, mas é só esse que eu sei, resumindo. What? They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. É um grupo psicopata ritualístico que quer comer nosso boga. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Ok, tem essa seita aqui que a gente sabe um pouco dela. Símbolos da seita, ok. Ok. Caralho, é o Finanças. É o Finanças. Aqui. Toma. Tá, outro caso, bora. Caralho, mano. Finanças na veia. Nossa senhora. Another message. Tá escrito o que ali? Ah, nem li.
Aqui, ó. Tá. Tudo bem. Eu quero saber disso daqui. O assassinato em Counter Lake. Já que são palavras, a gente pode formar um texto. Caralho, mano, tô me sentindo finanças, porra. Bora. Traumatismo no tórax é claramente a causa da morte. Algo foi inserido. Porra! Caralho! Aqui, ó. Tá gostando do jogo? Estou? Bastante. Fez referência a D&D bem agora que tu virou o rosto. Virou o rosto? Sério? Caralho. Foco, força, fé, sorte, mano, na platina aí. Tem que arrumar as coisas pro baile. Brocha de formatura, ok. Ok. Escrita do ritual. São palavras aí, né? Definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Causas do inchaço desconhecida, tatuagens estranhas na pele do coração, uma página colocada na cavidade torácica. Tatuagens no corpo e no coração. Como os assassinos tiveram um tempo, não faz sentido. Ó, aqui tem um jumpscare fudido, né? Tá ligado? Ele levanta, tá ligado? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Mas Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. fudeu. Caralho! Puta que pariu! Didn't see her. Could not see into bright light. He's coming. No weapon. The page set to get into the light. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back.
Go. Mira, porra! Ah! Cacete! Caralho! Tá porra, meu irmão! Mano, isso é muito tenso, cara! Caralho! Essa porra vindo... Quem não captou? Essa porra vindo no meu... Atrás de mim? Porra! Cagaço, hein? He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Sheriff knew more than he was letting on. What was coming? One more. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Caralho, mano, é muito massa. To what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Realistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Tem mais coisa, meu Deus. Think, Saga. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. Page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man.
That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. O inventário tá tipo Resident Evil, mas legal. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? He's gone like magic? Can't open this with my bare hands. Monsters aren't real. They're a fine pair. Dear, I am a tourist, and it appears that I've lost. Hello? A smart choice, Anderson. Uma ideia. Things escalate more than they already have. Can you call it in, Kissy? ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume. The person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Será que se eu desativar os reflexos... Óbvio que melhora, né? Merceda won't roll over on the issues. É, ficou melhor. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Mas assim, questão gráfica. Eu acho que o negócio vai ser assim mesmo. Or maybe 3. I need to come. Qual o tamanho do jogo? Em questão de giga, eu acho que é 80, 60, não me lembro. E tamanho em tempo é mais ou menos umas 30 horas e 50 pra platinar. A platina é bem fácil, tá ligado? É tipo bem fácil.
E daí, outra hora eu vou voltar pra platina de God of War. Na próxima votação, provavelmente God of War vai vencer. Daí eu vou voltar, tentar fazer a platina de novo. Mas o objetivo é platinar. Eu quero platinar o máximo de jogo possível, assim, porque... Sei lá, mano. Eu acho legal platinar. É algo, tipo, você aproveitar o jogo. Tipo, fazer o máximo de coisa que dá de fazer. Tipo, Resident Evil 1. Tipo, se eu não tivesse platinado, cara, eu perderia uma experiência incrível que foi platinar aquele jogo. Eu teria zerado e tchau, tá ligado? Só que lá não, eu fiz, tipo, todos os finais são diferentes. Cada coisinha que você faz um troféu, você ganha algo dentro do jogo, uma arma infinita, uma bazuca infinita, uma pistola infinita, sei lá, uma roupa nova. Cara, é muita coisa. Faz diferença platinar. Vale a pena. No caso do God of War, por exemplo, não tem muito o que fazer. Tipo, vai ser a mesma coisa toda vez que eu for jogar, e a única coisa de desafiador mesmo vai ser os desafios, challenges. Mas tirando isso, é de boa. Como se isso fosse fácil. Mas tem jogos hack and slash que são bem piores que God of War. Como, por exemplo, Devil May Cry. Principalmente o 5, que eu quero muito jogar. Mas eu prefiro jogar o primeiro 1, depois o 2, depois o 3. E por diante. Retorno 2, o coração. Tá bom, né? The page says nightingales in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where it was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Ó, tá ficando de noite. Puta, vamos... Nossa, mano. Aqui vai ter os primeiros tiroteios. Piu, piu, piu. Entendeu? I need to understand this strange logic. Nossa. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hello there. How are you folks doing? Those restricted areas. Hello. Don't do it. Saga and... Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive... E eu acho que ele faz parte do grupo lá. I'm authorized to be here. Do ritual. You two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Vai ficar dando em cima de mim? É isso? My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit sweaters for me and my brother. Estranho. My hometown was founded by Finnish immigrants.
So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all I've got for the moment. Cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Oh dear, I am a tourist and... Let's get to the murder side, Casey. Cara, é muito diferente isso, cara. Tipo, o que mudou do Alan Wake 1, cara, não tá escrito. Tipo, as duas sequências do The Game Awards, o Baldur's Gate e o Alan Wake são muito inovadores. Talvez, por exemplo, o Alan Wake não tanto na gameplay, por exemplo. Ué? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Acho que é uma seta pra ir a gente ir até lá, né? Good eye. Bare feet. Nightingale. É ele. Ele tá por aqui. Can you come through the crime scene one more time, KC? Just in case. Ele só aparece com a lanterna, né? Que massa. Ele voltou no início. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Ai, puta que pariu! Ai! Nossa! Nossa! Porra, nossa, caralho! Porra, eu não esperava, cara. Eu achei, sei lá, que ele ia me puxar na água, sei lá, algo mais genérico. Puta que pariu. Nossa senhora, mano. Porra, cara, vai tomar no cu. Nossa senhora. Porra, deu um estourão no meu ouvido, mano. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is ladle? Opa! Vai lá no...
Ok. Essas pegadas não... Ok, ok. Calma aí. Não, não, é o contrário. Não, não. Ai, caralho. É... Aqui, ó. Tá, símbolos. Ah, eu sou burro, calma. Tá, ok. Era só isso que tinha. Cadê o rastro do filho da puta? Caralho, caralho, calma, mano. Tá ficando mais tenso a parada aqui, tá ligado? Puta que pariu, mano. Cara, um grande problema meu é que eu sou muito cagão em jogos de terror, mano. Tomar no cu. Ai, árvore. Jumpscare? Agora? Não, tá bom. Intensificar? The fuse was in place. Ah, fudeu. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. Tá bom. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Simples. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Ah, isso é interessante. I need to find the witch's hut. Ah, mas... nem tudo dá de... Isso tinha aqui? Tava aqui? Porra, aqui é onde eu acho o cara, né? Ah, eu acho que eu tenho que voltar ao local do crime. Eu acho. Tá. É óbvio que o bicho vai aparecer aqui, né? Ou atrás de mim. Vai dar um jumpscare. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger.
Porra, cara, tô me cagando de medo aqui. Cara, esse jogo é muito tenso. Não tem noção, cara. Quer jogar isso? Tipo, eu achei, deve ser um jogo de boa, tá ligado? Com uma proposta de terror, tá ligado? Achando que era sei lá, tipo, um Resident Evil. Mas, cara, esse jogo tá me dando medo, cara. E é raro isso acontecer, tá ligado? É literalmente raro. Não é tão fácil, eu acho. Mais casos. Aí tá escrito grande. Aí, aqui ó. É. Simples. Tá, que era? Era casos, era... Tá, esse daqui era Witch Hunt. This is the witch's hut. Eita porra! Ai! Começou! Porra. Porra, morava uma bruxa aqui. Porra, que legal. Porra! Fecha a porta, faz um favor. Obrigado. Não tem aquele filme lá, é a bruxa de... The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights.
This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. Ele vai pra essa atrás de mim, né? A lunchbox again. Who's leaving these out here? Sei que eu sou. Isso. Nossa, pensa aqui. Ah, Nossa, que esse jogo aqui de terror. sai daí um pouco. Deixa eu usar seu. Ah, já volta tratada, já tem água, tudo. Tá. Certo? Tá. Tá, galera, eu vou diminuir um pouquinho as luzes aqui do quarto. Ou seja, não vai ficar. Assim, é que eu não sei se é bom pra vocês aqui, tá ligado? Assim tá bom a câmera? Em. Flávio. Sei lá. Tá aceitável? Eita porra, o que aconteceu? Opa! Local pra salvar o progresso. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Nossa, agora fudeu de vez. Page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. No. Ah, mas foi o Alan, né? Ah, não, não foi o Alan. Eu não faço a mínima ideia.
Increver. Que? Sei lá. Deixa eu ativar o modo finanças aqui. Finanças, bora. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist wasn't close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? Meanwhile, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Ok, no mercado. I need to check the general store for the heart. Casey! Store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Ai, ai. Bugou. Bugou. Caraca, mano. É simples.
Não vejo a hora de comprar meu PC, mano. Tô gostando, mano. Esse jogo é bem massa. Eu tô amando isso. Essa experiência de terror psicológico. Muito legal. Caralho, vai demorar um pouquinho aqui, né? Poderia botar a câmera aqui, né? Também. Não, melhor aqui. Opa. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Tá, pra gente entrar nesse tal mundo, a gente vai ter que pegar esse coração e enfiar no cu. Tô usando. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. A gente vai ter que pegar os corações e enfiar na árvore pra passar, se eu não me engano. É tipo isso. Pelo que eu entendi, é isso. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Essa parte eu já vi, né? Parte que deu a leve bugada do século. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Nightingale's heart. Where? I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? Tá bom. I've only been lost. Já que você insiste em salvar, né, jogo? The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Tá, porra. Que é isso? Tá, porra. Que é isso? Caralho, era o servo. Ai, caralho! Tá, porra, mano.
Porra é essa, mano? Tá maluco? A monster, like Nightingale. Ah, porra. Eu não vou aí abrir o coisinha ali. Tentar a sorte no balcão. Ai, ai. Setecentos e cinco, 713, 717, 723. Daí o próximo é 739 e 745. Pronto, achei. Entendeu, ó? Olha aqui, ó. Loto A é 5, né? 705. 13. 713. 17. 717. Pronto, easy, fácil. Aí eu sou o mestre dos puzzles. Ah, não. Não, renderizar é foda, mano. Calma aí. Deixa eu renderizar. Cada um do seu tempo. Vai, vai, vai. Isso, ó. Vou botar 745. Então, calma aí. 705. 713. 7, não. 723. 739. Aê! 12 pega. Nossa! Agora eu quero ver só bala. The text on the heart is clearer now. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Ah, porra, mano. I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Sounds literary. But what does it mean? Saindo daqui vai aparecer um bicho, quer ver? Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. But it is exciting. Calma aí, da onde?
Cena do crime, né? Porque tá aumentando a música. Tem que ir pra cá. O que o pau vai começar? Cacete, porra! Tá porra, não! Fiz bosta! É cacete! Porra, é fudido isso, mano. Nossa! Cara, é difícil o combate, assim. Até eu pegar, né? Porra, vai dar um trabalhinho. Eu não sei se salvou daquela parte. Eu acho que não. Acho que eu volto desde o último save, cara. Isso eu acho que é a única parte desse jogo, sim, que vai ser meio crítica, digamos assim. Acho que vai ser isso. Tem que economizar a missão? Sim, sim, tem que economizar. Só que, tipo, pô, cara, é que assim, tu tem que fazer a gerência da lanterna. Pra se atirar nos caras, tu precisa usar a lanterna, tá ligado? Pra daí você conseguir dar dano neles. E, tipo, isso não é uma coisa tão fácil assim, tá ligado? E ainda atirar neles, porra, é difícil. Pelo menos no Alan Wake 1, tu só mirava com a lanterna e é isso. Nesse parece que não é assim. Você tem que usar a intensidade, tá ligado? Da luz e depois atirar.
Parece, não sei. E eu tenho que deixar um slot rápido para item de cura também. É algo que eu tenho que fazer. Dá uma iluminada aqui, né, mano? Aí, deixa eu limpar o óculos aqui. Vamos ver até que tempo que a gente volta. Se é naquele último... Porque no Alan Wake, o primeiro tu salvava nos coisinha. Ah, tá. A senha era 739, né? I have to work this out on the case board. Ah, opa, esse aqui é aqui e o outro é aqui. Found the heart in the fridge. Just like the page said, it sounds literary. But what does it mean? Não é aqui. Errei o caminho. Acontece.
Nossa, que bruxa bonita, hein? Não dá de ver porra nenhuma. Tá bom. Mas olha o gráfico dela. Top, né? The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Ah, é aquela mulher. Puta, vai tomar no cu. Odeio aquela mulher. Caralho, que foda! I think I'm in the overlap. The Hot Night. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Eu vim da onde? Acho que eu tenho que continuar. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Need to find Nightingale. Porra, é essa, cara? O escritor voltava a escrever. Ah, que legal. He's here. Nightingale. Who is that? É o Alan. Looks like they're coming in over a bad signal.
Calma aí. Tá ligado? Muda de cenário. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que ele só tá esperando carregar. Ai, caralho! Gotta get away. Time to run, Saga. Oh. Fica aí, fica aí. Pô, tô ficando sem munição, puta que pariu, agora que eu me lasco. Tá, não tanto, tá bom, tá bom. Ai, cacete. Porra, que jogo bom, cara. Que jogo bom. Oh, Alan! Oh, Alan! Oh, Alan! Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga. Caralho, mano, muito bom esse jogo, mano. FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes. Ele tá dizendo que a presença obscura é algo muito perigoso e a gente precisa correr. Perigo.
I'm in danger. The dark presence. Danger. Thanks. É o Alan? É o Alan? Nem fudendo. Não é, né? Hey. Eu sei que as legendas tão ruins, mas... My fault. They got out with my face. Scratch. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before. Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? Caralho! Que foda! Nossa! Muito bom, cara. Muito bom. Where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Caralho, o Alan tá ali, mano. Uau! Caralho! Who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light and a gun. You can relax, Wake. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Não, tem alguma coisa aqui, tá ligado? Bem, aqui não vai acender nada, tá de dia, né? Opa, tem uma caixa. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. Tem mais coisa? Cacete. Mais coisa. O que mais tem? Deu local a esse.
Ah, porra, mano. Que porra é essa? Caralho! Puta que pariu! Ei, louco. Puta que pariu. Ei, lobo. Caralho! Que porra é essa, mano? Vem, chupa! Vem, chupa! Vem, 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 vem. Pode vir, pode vir, pode vir. Cadê a porra do lobo? Cacete. Volta aqui, vagabundo. Volta, volta. Porra. Poderia passar no stealth e não ter gastado dor na minha munição? Poderia, mas... tem que investigar. Vamos dar uma... Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? These stashes could contain clues about the cult. Better... Cara... eu simplesmente... jurei que tinha um cara ali. Ah, isso eu não lembro do primeiro jogo. Essa é a hora que ele vai me dar um item. Ainda bem. Ainda bem que o jogo é legal comigo. Chave da caixa de Ribeira. Porra é essa?
Cauldron Lake. Onde que eu tô indo, mano? Cara. There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Something feels different. I should look around. A charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Eita porra, fodeu. Nossa, mas fodeu de vez. Sem munição. Mano, eu vim até aqui. Cacete. Porra. Gastei toda a minha munição. É assim que se faz, mano. Porra, que bosta, cara. Não é assim que se faz, definitivamente. Tem um jeito que talvez dê certo. Eu tenho que tentar. Ah, daí aparece a porra de um lobo.
Another one of those rhymes. Pega isso. I feel bad for these guys. Dois, 5, 4, 9. 2, 5. 9. Dois, 8, 4, 9. 2, 8, 4, 9. Como assim? Não é. Então deve ser 2, 5, 4, 7. 2, 5, 4, 7. Creepy dolls, mysterious rhymes. Caralho, agora. Porra. Bonecos estranhos. The FBC is definitely playing with things they don't fully understand. And that always goes well.
De casa saiu brave. That's not right. Doesn't make sense. No. Think, Saga. Nah. Doesn't look right. Keep trying. Nope. Ugh. No. Nah. Keep trying. Doesn't make sense. That's not right. Doesn't look right. Nope. Think, Saga. Ugh. Doesn't look right. Última tentativa. No. Nah. Nope. Ó, de casa saiu brava, heroína. Ah, é. Ah, tá. No barco e o corvo na coisinha. Entendi. Barco. Claro que é. E o herói. O corvo.
Tá. Yes. I have a weird feeling something's changed. What is this? Jesus. Oh shit. Another charm for my bracelet. Ah, can't forget the dolls. Might need them again. Ah, claro. Ainda bem que você avisou, né? We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. There's another lunchbox. Cara, muito legal esse jogo. Muito legal. The cult is leaving supplies around for themselves. Pedra, pedra, chave. Dois. Não, é 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, tá ligado? 5, 5, 6. Ah, eu ia me sentir um gênio.
Dois, talvez. Voltei, olha no YouTube, ok? Estou olhando. Cara, não sei, mano. Dois, dois, três, não dá. Rock 3. Ah, tá. Tem as. Então, 6, 5, 8. 6, 5, 8. Isso. Caraca, mano, é
tenso a parte aqui. Eu tô meio perdido, estou, né? Mas a gente se encontra. Aqui, então o estacionamento deve ser mais ou menos aqui. Não. Esse local é onde? É aqui, tá. Another one of those lunch boxes. Tá, o estacionamento é pra cá. Parece que eles estavam vindo por causa disso. Caralho, porra. Tá de dia, cacete. Não posso gastar munição, mano. Caralho, mano, é muito tenso, cara. Muito. Cadê a porra do Alan, cara? Bom. Pode ir, pode ir. Pode ir, mano. Pode ir. Puta que pariu, mano. Que bagulho tenso, cara. Que bagulho tenso. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there. Ah, pelo menos tá salvando e daí eu vou encerrar, mano, que já deu 3 horas de live. Caramba, hein. Que jogão. Mano, nem dá de me ver, mano. Aham. Aí, deixa eu arrumar uma coisa.
Mano, deixa eu pausar aqui o jogo. There. And then we'll talk. Aham. Vamos. Não. Nossa, tá. Bom, eles botam um colchão embaixo. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. Ah, sério?
It doesn't make sense. I remember. É fim do capítulo? Acho que é fim do capítulo. Eu acho. Fim do capítulo 2. Não, né? Muito cedo. Eu só fiz coisa opcional que deixou ele grande. Efeitos sonoros. Pium, 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 pium. Resumindo, tá carregando. Pô, o SSD, tá ligado? A parte que seria extremamente rápida, tá carregando, daí tá repetindo a animação várias vezes. Seja só questão de tempo. Até o meu SSD que tá horrível carregar. Agora deu. Welcome. We have a great show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Oh! And as usual, our house band, Old Gods of Ass. Oh, fuck. Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Woo! Oh, man.
It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten. Falou, Flávio. It might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right. Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar.
Bora voltar. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. For mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Family, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here. Best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this!
So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Praticamente um loop. Um, seis, cinco.
Conheço esse cara. Ele mesmo. Do Control. O Ati. There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katoppa kun a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. I can find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Eu já sei que a gente vai pegar. É óbvio. É o clique. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. Às vezes dá uma bugada no rosto. I
felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Tá, galera, eu vou sair. Essa mecânica aqui eu vou mostrar, né? Ou melhor, todo mundo já sabe, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô amando esse jogo. Talvez ele fique nos jogos que eu mais gostei, talvez todos os tempos, talvez, sei. Mas, cara, incrível, jogo massa demais. De manhã a gente vai jogar mais umas 15 horas direto.